Maayong gabi sa tanan. Ni anata sa ika-unom nga dovenaryo. Pagpasidungog sa atong mahal nga patron, inahan sa kanunayng panabang na asiguro'y naglibog. Unsang maday santo ninyo, dili man ni nato patron, nagdebosyon ta. Pero kay ang patron, Ginoo naman na siya mismo. Ang patron, tao sama nato nga nahimong santos nga mao'y mudala sa atong pagampo ngadto sa Ginoo. So ni anata sa ika-unom nga gabi. Kinsa ninyo ang nakakumpleto sa unom? Isang kamot. Nakakumpleto sa unom. Ay, gamay-gamay ra. Atong pakpakan sila. Thank you. Salamat sa pagpaningkamot. Mao na atong paningkamot nga ato gid ni i-introduce ang inahan sa kanunang panabang kay wa pa man ni mailhi sa tibuok parokya nga mao ni atong patron. No, kay pipila ka tuig may labay, ordinaryo raman nga novena. No, wala gyud siya pakadaki. So atong pakadakan aron mailhan o aron nga makaton ta pagdebosyon sa atong mahal nga inahan nga mauday atong patron sa atong parokya. Anyway, usa ka higayon nagkaabot kuno ang yawa ug ang Ginoong Hesus. Unsay gibuhat sa yawa? Hagit-hagiton lagi na siya kay kuan man lagi, iyang gihagit ang Ginoo. Be, naglibog mga tao, naglalis ang mga tao, kinsay daghan ang imo bang mga sakop o ang akong sakop. Wana aron maklaro, manuroy ta, atong klaruhon kung asay daghan. Ang imo bang sakop o ako Ningon ang Ginoo, hinoon wa makulingaw, nang hagad man ka maikog bugko ni mo balibad nimo. Sige, manuroy ta. Andi ingon ang yawa, ako man mo ay nang hagad. Ako'y magbuot asa ta adto. Ningon ang Ginoo, sige, sunod ako nimo. Suroy din sila, niabot sila kulon. Pag abot sa kulon, naamay ng snatch. Tingod ang yawa, ang kana, kinsam na, imuha na ako. Ako na. Niabot sa unahan, uy, naanan po yung mga bata nga kuan og plastic o kanang cell say tawag ganang nagsuyop og rugby ba cellophane sa plastic nga daghan ng mga bata mga bata bagid kay gagmay pa nagsupsuyop na buhak-hak na yawa kana kinsa man na imo na ako na pag-abot na po sa unahan tuwa na po nagsugal dito. Ingon na pong yawa ka na, imo na, ako na, wag itingog-tingog kitang Ginoo. Pag-abot sa unahan na ay karsada gigatrabaho, na ay mga kuan dito, na ay mga tagid-DPWH, ug na apay daghan nagtapok. Niingon po dang yawa ka na, daghan kay na sa kuha, dili na imuhang banana, daghan ang kuha. Kung naa kay imuha na, gamay ra. Ang Ginoo tan wag itingog-tingog. Hangtod nga niabot sila sa simbahan sa Mactan. Ningon na Ginuhay, salamat murag makabaw sa gikuan ni kay daghan kay nagtapok. Ingon na Ginoo, sige ra kag guide nako ikay magbuot asa ta. Karon manood ta. Sud ta dito uban ako. Ni uban pud taon ang yawa. Pagsud nagmisa man. Di porting lipayas Ginoo kini makabaw sa ta ni. Tanaw dang Ginoo pagkaduol na gyud niingon na Ginoo. Kani sige lang kag claim nga imuha tong daghan ganiha. Karon kaning daghan nga nagtapok diri sud sa simbahan. Naa kay imuha ani. Kaning tanan ako ani. Sus, nahilom ang yawa. Pagtaod-taod niingon ang yawa, uy, dili tanan nga naa sud simbahan imuha di ay. Sa unsi pasabot nimo? Na ay sobra lima nga naa diri nga ako Ingon ng Ginoo, asa maimuha ana? Ay, nagwali ang pare pero nay natug didto ay. Imo day na pikas na ay nag-cellphone. Nagwali ang pari unya nag-cellphone, imo da ina. Naapay nagtabi, imuha da ina. Naapay usa ka laki dito ay sige lag liraw-liraw, murag nangitag seksi nga babae, imo da ina. Ako na. Busa kamo nga nanimba karon, samtang mo padayod pa ko sa pagwali. Aron dili mo claimon sa yawa nga iya ha, mao na nga maminaw ta. Klaro dili. Maminaw ta. Anyway, daghan mang nisod sa kung nahuna ganihang pahimangno nato karon. No, daghan kani. Una, sagad sa angga nato diin gikuha. Sagad sa angga diin gikuha. Sama ni katong artista nga daot kayo. Kinsa to? Palito. Ngano gitawag siya palito? Tungod ba kay tambok siya? Dili, tungod kay murag palito ayang lawas, no?
Oh, unsa pa yung mga angga, sa to pa diin man nagikuha kanang budlat. Budlat ngano gitawag nagbudlat. Okay? Budlat siguro og mata, ha? Na ay tikling, na ay lagom, unsa pa na ay agta. O diba kabantay ka lahi kuan, so diin man nagikuha ng mga angga gikan sa atong physical appearance. Di ba? Mao ni sagad nga kuan angga na to. So napoy gitawag nga cute nga naman. Okay? Di siguro dako siguro siya kanang gitawag og cute. Pero tungod kay cute mo nang gitawag og cute, no? So lahi kasagaran ni base sa iyang pamayhon, sa iyang barog, no? Karon naay gianggaan og bato sa ebanghelyo kinsa man. Matod pa sa atong Ginoo, you are rock, and on this rock I will build my church. Kinsa man gianggaan og bato? Si Pedro. Makaingon ta nga, si Pedro, bato nga nung ligon mga nganong gitawag og bato nga ligon man ang bato. Pero nganong gitawag sa ana nga huyang man siya. Gani gilimod niya si Kristo, makapila to? Katulo ka higayon. No? Naunlod siya sa dagat. Ngano man, miingon ang Ginoo, oh man of little faith, dili little faith. Ngiding huyang siya. No? Pero nganong gi-appoint ba ni Kristo? Tungod kay taliwala, gi-appoint sa ni Kristo, tungod kay taliwala nining tanan nga kahuyangan na amay nagpabili na nakita si Kristo nga mulahutay gid siya. Na nakita si Kristo nga dakog kahimuan sa atong simbahan, no? Mao na ang iyang gipili si Pedro nga mamahimong unang Santo Papa, no? O gitawag nga bato. Kay nga naman ligon man nga tan-aw niya kasaligan nga atong simbahan dili gud malupog, dili malupig bisag unsaon pagpangatake sa mga way pagtuon ni Kristo, no? O dinhi atong makita nga ang Ginoo di ay grabe siyang musalig sa mga tao nga mga mahuyang. Nga basta mo dili pud mo sang dili lang makalimot pag kaniya himuon man niyang lig-on, no? Mao na kita gipili ta niya, gitawag ta niya pulos man tang mga mahuyang. Dili mahuyang nga mahuyang, pulosan imperfect, no? Kay wa man tao ra man taon ta, makasala man kita. Pero iya tang gipili aron nga mahimong lig-on, aron mahimong nga mga haligi sa atong parokya, haligi sa atong lain nga kapilya, haligi sa lalain atong panimalay, no? So sa atong kahuyangan kuno mahimo tang lig-on basta naa ta kanunay sa atong Ginoo. Basta ang Ginoo naa kanunay sa atong kinabuhi, no? So mao nay una, ikaduha. Nangutana si Kristo karon sa mga tao nga nagtapok niya. Sumala sa mga tao, kinsa man ako? Who do you say that the Son of Man is? Kinsa may nakatubag og sakto? Daghan lain ang tubag. Miingon ng usa nga, ikaw mao ang kinsa man kuno ako? Ang tubag nila, ikaw mao ang anak ni Jonas, ikaw mao ang si Jeremias o laing propeta. Why nakakuha nila? Mao to ni atubang si Kristo sa iyang mga apostoles. But kamo, unsa may inyo ikasulti, kinsa man ako? Usara ang nakakuha sa saktong tubag, kinsa man? Kinsa? Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Si Pedro ra ang nakatubag ni ana. No? Moto nakita ni Kristo nga kasaligan gid ni siyang tawhana, moto gihimo nga taliwalas kahuyang naa day kalig-on niya. Siya ra ang nakakuha sa tanan sa sakto kung kinsa si Kristo. Now kung pangutan-on ta, para ninyo kinsa man si Kristo? Alang ninyo. Lahi-lahi siguro tagtubag na imuingon nga si Kristo Father para nako usa ka higala. Kay kung naa ko'y problema, siya ang akong kasumbungan. Ang uban mo ingon, si Kristo Father para nako provider. Ngano man kung na ako'y panginahanglan, mudangop ko niya, ako day maangkon akong kinahanglan. Para nako Father, si Kristo usa ka healer. Magtatambal. Ngano man panahon nga maluya ko, masakit ko, siya ang akong dalangpanan, iya din kong ayohon, iya din kong hupayon. Lahi-lahi. Di ba? Lahi-lahi siguro mugtubag base sa atong mga kasinatian.
Pero kung mangutanak mo nako, kinsa man si Kristo, alang nako. Alang nako si Kristo, mao ang Mesiyas nga nagpangga nato, nga kanunay hatag natog mga maayong pagtulunan. Kanunay nagpahimangno kanato, buhatan ni, likayin ni. Tungod kay pinangga taniya, tungod kay higugma taniya, si Kristo alang nako, padayon nga naggiya nato. Padayon nga nagsulti ka nato sa unsay sakto nga buhaton, aron dili ta mahisalaag, aron dili ta mulikoy. Ang ato lang, kay naay daghan, gibaliwala ang iyang pulong. Nindot kayong basahon na sa ibabaw. Listening church, hearing God's voice and the cries of His people. Hearing God's voice, mo ang tema nato sa atong archdiocese karon. Ang pangutana, naminaw ba ta sa iyang pahimangno kanunay? Naminaw ba ta sa iyang pulong kanunay? Kamo siguro. Pero ang uban nato makaigsunan, uban natong membro sa pamilya, wa ba bungol-bunguli ang iyang mensahe? Inahan sa kanunang panabang ang atong ginobinahan karon para sa atong fiesta. Nindot kay mensahe sa inahan sa kanunang panabang sa atong mahal nga inahan dito sa kasal sa Kana. Unsa may gisulti niya sa mga sulugoon, mga servant dito. Buhata ang unsay iyang imando. Buhata ang unsay iyang gisulti. Alam na natong tanan. Padayon siyang nagpahimangno nato, naghatag og maayong pagtulunan, pero ato bang gibuhat, ato bang gituman? Mao man ang pulong sa Dios. Buhatan ni, likayin na, paghinulsol, pagbinutan, simba kanunay, likayin ni, ayaw na pagsigig pangawat, ayaw na pagsigig pangurakot. Gibuhat ba? Hinumdumi ang gahig ulo, unsay padulngan. Unsay padulngan sa gahig o? Kana kung ingnon, ay lagi pagsigig inom. Gahi mag-ulo, kay mo ingon malagi, anong pugnan mata kalami aning inom? Sige, padayog inom. Nasakit bitaw. Mirisi. Giingnan, ayaw lagi pagsigsuyop, kay sila nga ni suyop, tanawagod. Nadaot ang kinabuhi, naguba. Nayabag. Pabilya, naguba. Ay, lagi anak, mo intergyod. Tanawa sila nga wa maminaw sa pulong nga mga tambag alang sa kaayuhan, pero ang sukwahi goy buhaton wa gyud ayo. Ngot nakahinumdum mo atong usa ka babae nga pamilya usari anak, maayong kabutang taga probinsya. Pinangga kinilang ilang anak nga babae, ni graduate na mag high school, mo college naman. Giingnan sa ginikanan, inday, di man may ganahan mabulag ka sa among pananaw, kay basig maguba imong kaugmaon. Maunang inday, naaman ta sa probinsya, layo ang syudad. Anha lang ka eskwela sa lungsod na to, kay naamay si inyo, naamay kurso da, pili lang anang kurso ha, aron di ka mahimulag na mo. Ang bata niingon man, mama, papa, maka-afford man ta, nga di man ko ganahan sa kurso nga naadiha, gusto man ko sa syudad. At tulak ko mo eskwela. Pinangga makakuninyo pa, adto ko eskwela, kaya na ako'y kurso nga ganahan. Inday, naingon ang ginikanan, basig matakdan ka sa taga-syudad, basig mausap mo kinabuhi, basig di ka ka-graduate noon. Lahi ra ba sa syudad, inday, di man may maka-guide nimo, maka-monitor nimo, busa, ari lang ka sa lungsod, kaya na may si inyo, ama, bati ama, oy, pinangga, makakunin niyo, maka-afford man ta, wang ko'y ganang kursuan, to lang yun. Tungod kay pinangga, way nahimo ang ginikanan. Gipas eskwela sa syudad, pero ang pahimangno sa ginikanan, inday, pabilin sa imong pagka-probinsyana, ayaw taon pagpatakod sa taga-syudad. Kay magpatakod, gani ka na, gubagyo ka. Di lagi di ko magpatakod. Ini-eskwela na dito sa syudad. Human sa usa ka semester, kay layo lagi, kada sa semester ang umuuli taon. Pag uli human sa usa ka semester, nisiga ang mata ni mama papa. Inday, naunsa man ka, di ba niingon minimo, di ka pa magpatakod sa taga-syudad, naunsa naman ka, nga namang imong sinuluban, nga spaghetti naman na, may rabag pataas, pababa, raba, unya imong karsunis, nga nung daghan ang naglungag-lungag, unya nga nung fitting naman na, di naman na mao inday. Niingon ba yan nimo ayaw, niingon minimo ayaw pagpatakod sa taga-syudad, nga naman na, ni rason ang bata,
kung magpabilin ko kung di ko musundog nila, sungugon man ko nga taga-bukid. Sungugon man ko nga ihas. Mao naman ni sakay ra ko nila, ay kabalaka kay diha ra nako tubo, di lagi ko magpatakod nila. Na inday, di na may musugot mo eskwela ka dito kay murag di naman ni mao. Usa pagay ka semester, promise. Di nahira ni kutob, di lagi ko magpatakod gyud nila. Sa sinuluban ra ni. Basta baya inday ha, bantay gyud ka. Ni laing semester nagklase na, human sa ikaduhang semester, misiga na pud ang mata ni mamagpapa nga naman, miuli nga, uy naunsa naman na inday intaw ng imong buhok nga no naman na diri, kuha na ba, diri rang naay nabilin ang diri, kanang murag Cindy Lauper sa unang buhok, unya naa na may aryos diri ang ilong, ang dalunggan, purti naman gipuno na mag-aryos, inday naunsa naman na indaw, inday, niingon minimo di ka magpatakod sa taga-syudad, kagahi man nimog ulo. Ay lagi pagpatakod kay magbuba ka na diri ra lagi ni kutob wara ni sakay ra ko aron di ko tawgon ihas aron di ko tawgon taga-bukid bantay baya inday ha sa mao may uso man ni sakay lang ko kamo may uso aron lang pud nga di ko ibuli laing semester ni eskwela pagkahuman sa ikatulo nga semester ni sigaw maayo ang mata ni mamagpapa inday mao na pud nay uso sa syudad inday dako na lagi kag tiyan gahig ulo. Kana bang pulong unta nga makaayo nimo? Pulong unta nga gihang aron nga magsilbi nga aron dili maguba imong kapadulngan, aron makatultol ka sa tarong nga adtuanan. Ang Ginoo padayon gyud niya na nga nagbuhat tungod kay pinangga ta niya. Padayon sang nipahimangno kanato sa lalain nga paagi, sa wali, sa mapulong niya, sa mga naa sa ebanghelyo ug uban pa. Mga guide nga mga pulong aron magsilbing giha aron nga makaabot ta sa gingharian ug aron nga dili magkayawa-yawa ang atong kinabuhi no unta ato nang patalinhugan kay the moment nga sige natong ibaliwala ang iyang pulong tan-awa sila nga nagbaliwala sa pulong sa Dios tan-awa sila nga nagbaliwala sa pahimangno sa ilang ginikanan naguba ang kinabuhi. Sila nga nagpadayon sa pagkatiga sa kasing-kasing tuan nagkagidlay nagantos sa init nga kalayo sa imperno no subalik ta sa mensahe sa atong mahal nga inahan buhata ang iyang ipabuhat kadinyo tumana ang unsay iyang isulti ato untang tumanon di baya gid na bugat siguro di man na alang sa uban kundi alang na sa atong kaugalingon ha kay gusto ang Ginoo nga matunhay ang atong kinabuhi gusto ang Ginoo nga magpuyo ta nga nindot sa di pa ta mubiya ng kalibutan na labaw sa tanan gusto ang Dios nga kumubiya naman gani ta diri iyatang ipahiluna ngadto sa gingharian sa langit no busa padayon tang maminaw sa iyang tingog ug dili lang maminaw ato untang tumanon kay aron nga mahimuot siya kanato katapusan kanang ingon diha hearing God's voice and the cries of His people. Daghan kuno sa atong mga kaigsuonan karon, naghilak, nagantos, nagkagidlay, nga sayod rabata unsay mga hinungdan niini. Ang uban nagantos, nagkagidlay, gumikan na pud sa ilang mga binuhatan, sa ilang katapulan, nga usahay di ta ka-blame sa ilang katapulan kay nganuman maumot pud na gitudlo sa ilang ginikanan kay labaw mang tapulan. So usahay di lang takasabot ba nga tapulan kay mo pero mao ilang nakatunan kay mao man nagtubo man silang mao gipakita sa ilang ginikanan di na nato lang silang basulon no hinunua naunta tay buhaton alang nila maminaw unta ta sa ilang mga agulo mga paghilak mga dangoy-ngoy nga naaunta tay matabang labaw sa tanan usabaya sa ang hinungdan ko na sa Pilipinas karon nga daghan ang pobre kay daghan atong mga political leaders dili tanan pero daghan sa mga political leaders dili lang mga politician kay day hasang ubang mga nagtrabaho sa gobyerno grabe ang pagpangawat grabe ang pagbusog padingkamot nga makakawat aron mabusog ilang panudlanan hinungdan nga mas daghan ang nagantos nga naa sila nga grabe daghan nagkwarta pero daghan ang nagantos gumikan nini kay wa naman ni sila mga tawhana wa nay pangandoy wa nay paningkamot nga matabangan ang mga kabos gibaliwala ang tingog sa mga kabos gani karon
na daghan kayong mga nag-antos no bisag asang lugar, especially sa Manila, nga samtang sa Mindanao nagnihit na ang tubig, pero sa Luzon grabe nilag humulhubol sa tubig. Kaya nga naman ang budget para sa flood control asa man tuag gibulsa niya. Ang pangutana, nakonsensya ka na sila? Mao nang atong iampo ning atong Santos sing misa karon nga makadungog unta og makakita sila sa hilak sa mga kabos. Nga makakita sila sa sitwasyon sa daghang mga pobre nga nagkagidlay nagantos, mubati na unta sila guilt na nga unta muhunong na sila pagpangawat og naunta sila buhaton aron pagbawi ni anang ilang gibuhat nga mo hinungdan nga nagantos nagkagidlay ang uban. Nga hangtod karon ang Pilipinas naapil na ta sa top 5 sa mga pobre nga nasod. Kaluoy. Tanaw tao, kahayahay, pobre da ining Pilipinas. Tinuod, pobre ang Pilipinas. Gani, pila na'y utang na to karon. Nakahibaw mo pila'y utang? Wa pa matao ang mga bata na anay giatubang nga utang. Nga naman na, tungod kay nagkagrabe ang sitwasyon sa atong nasod karon. Mao nang atong iampo ning atong mga kaigsunan. Ato ra magud ning mga kaigsunan. Managsuon ra magud tang tanan kuno. Dili ta magsigig panaway, dili ta magsigig yaw-yaw. Una nga, maminaw ta sa mga ngungo sa uban, o ang atong mahimo, aron nga di na taon sila magsigig dangoy-ngoy ning uban atong makaigsunan. O aron nga dili ta magsigig dangoy-ngoy, di ta magsigig reklamo, iampo nato ang atong mga leaders, ang atong mga kadagkuan, nga unta mahunong na intawon ning grabe nilang pagbuhat og dautan. Nga naman, nga maghunahuna na unta sila, dili aron mabusog, modaghan og maayo ilang panudlanan, kung dili maghunahuna na unta sila, nga masulbad ang problema sa Pilipinas, labaw na nga maghunahuna sila, nga dili na unta managpagsigig hilak, ning uban natong makaigsunan nga kabos, sinunua, mahupay na unta sila, tungod kay nasulbad na ang ilang problema nga giatubang. Manindog ang tanan.